May nag-comment po na paano daw kumuha ng dun sa Avatar World ng guys, yung mag-climb ka. Ayan, ako. Ayan kids, wait lang. Yan naman ng Avatar World. Ala. Ayan! Ayan guys, ayan. Guys, pindutin nyo lang yung parang video-video. And guys, meron akong bagong bahay. Ayan guys, oh. Kasi guys, kung meron kayong bagong bahay, pindutin nyo lang yan sa kilid pag meron ganyan. And pupunta kayo din dyan. Meron ng new talaga. At pupunta lang kayo sa, dito. Ito yung mag-climb ng Christmas. Ayan. Pindutin nyo yung climb. And kung gusto nyo naman yung Happy New Year 2024, i-climb nyo lang. And ito naman, kung gusto nyo dito, kung gusto nyo sa, guys, ayan, so, Halloween, climb nyo lang. And, yan, na-climb ko na yan, guys, is, yun lang. Ikaw na. So, guys, yan. Sobrang dami talaga, guys. Ayan, makikita ko sa inyo yung password kung paano ipapassword yung kasal-kasalan. Ayan, guys, ha. 1, 2, 3, wala pala. 6, hindi pala. 1, 9, 2, 0. Yan guys, pupunta tayo. Tapos guys, pupunta lang kayo sa Pascal at this Green Store. Yun lang guys. Bye-bye. Yun lang guys. Yun na yung ituturo ko sa inyo. Climb yun lang yan guys ha. Pero dapat hindi nyo say kasi yung birth nyo. Guys. Yan guys. Bye-bye.